नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुंझुन कोहली। देखिए, लद्दाख के करगिल जिले में ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पूरा उत्साह और धार्मिक भावना के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एक विशाल रैली और सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम इमाम खुमैनी मेमोरियल में किया गया, जो करगिल द्वारा आयोजित किया गया था। रैली की शुरुआत जामिया मस्जिद करगिल से हुई। बड़ी संख्या में लोग हाथों में बैनर और झंडे लेकर इस जुलूस में शामिल हुए। पूरे रास्ते में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। की एक रैली है और साथ ही साथ वो जालिम हुकूमतें, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, कोई भी हो, बिलखुसूस अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और तकफीरी दहशत गर्दों के लिए ये एक पैगाम है। जालिम किसी भी शक्ल में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, जालिम के साथ हम इजहार बेजारी करते हैं। और ये इमाम मासूमीन औलिया इलाही का भी पैगाम यह है, कुना लिज़्ज़ालिमी खस्मा वल मज़लूमी ओना, आप जालिमों के साथ हमेशा बरसरे पैकार रहें, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है जालिम के साथ, चाहे वो किसी भी मसलक के साथ ताल्लुक़ रखने वाला हो। और मजलूम कोई भी हो, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, उन तमाम मजलूमों के साथ इजहार यकजहती कहने का दिन है। आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खामेनी के फरमान पर लब्बे कहते हुए आज यहाँ जमा हुए हैं। आज सिर्फ यहाँ करगिल की बात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आज तमाम मुसलमान इमाम खामेनी के फरमान पर लब्बे कहते हुए इस मुजाहरे में शिरकत किया है। इंशाअल्लाह आज मुजाहरे का इस मुजाहरा और इस जुलूस का पैगाम ये है कि इस्तकबार ये जान ले, अमेरिका और इसराइल ये जान ले कि हम इमाम खामेनी के फरमान पर लब्बे कहते हैं और उनके साथ और उनके दिफा में हम अपने खून देने के लिए तैयार हैं। और ये तमाम जुलूस और ये पब्लिक और ये मोमिन तमाम के जोश व जलवे इसी बात की गवाही देते हैं कि हम इमाम खामेनी के फरमान पर हमेशा और हर वक्त इमाम खामेनी फरमान दे, हम उनके फरमान पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। आज 11 फरवरी है, यौमुल्लाह का दिन, यानी वो दिन जब ईरान में इन्क़िलाब इस्लामी आया और तागूत का जो वहाँ पे कब्ज़ा था वो ख़त्म हो गया। और इस इनकलाब की ये जो इनकलाब आया वो सिर्फ ईरान का इनकलाब नहीं था, देखा जाए तो ये इनकलाब एक इस्लामी इनकलाब था, जो तब तो लोगों की समझ में नहीं आया, लेकिन आज के इस दौर में लोग समझ रहे हैं कि ये इनकलाब खुदा की कितनी बड़ी नेमत है। तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि आज के इस दौर में इस इनकलाब का, इस निज़ाम का और विलायत फ़क़ीह का और इस इनकलाब के रहबर मकाम मुअज़्ज़म रहबरी का यानी साथ देना और उनके साथ खड़े रहना आज न सिर्फ हर मुसलमान बल्कि मेरे ख्याल से तो हर इंसान का फ़र्ज़ है, क्योंकि आज की इस दुनिया में इंसानियत कहीं हमें नज़र नहीं आती। और अगर आज इंसानियत के साथ कोई खड़ा है तो वो सिर्फ ईरान है। यही निज़ाम है, निज़ाम विलायत फ़क़ीह है, जो इंसानियत का हामी है, मज़लूमों का हामी है। और एक चीज़ जो मैंने पहले भी किसी जगह ज़िक्र किया वो ये है कि अक्सर हमारे यहाँ या कई सारी जगहों पर लोगों का ये सवाल होता है कि इस इनकलाब से हमारा क्या लेना देना, क्यों हम इस इनकलाब को इतनी अहमियत देते हैं, क्यों हम निज़ाम विलायत फ़क़ीह को इतनी अहमियत देते हैं। तो यानी मैं ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आज के इस दौर में आप फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से कोई इमाम हमारे दरमियान हाज़िर होता या हमारे वक्त के इमाम अगर यानी हमारे दरमियान ज़ाहिर होते, तो ये जुल्म और ये बर्बरियत और ये जो सफाकियत दुनिया में चल रही है, तो क्या हमारे इमाम, क्या हमारे मासूम इस जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहते? क्या उनको इस दुनिया के जुल्म से कोई लेना देना ना होता? कतन हर कोई यही कहेगा कि अगर मासूम होते तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इमाम खुमैनी ने फरमाया 22 बहमन न सिर्फ ईरान कौम की फ़तह का दिन है, उस दिन ईरान की फ़तह के साथ साथ ईमान की फ़तह, अवाम की बेदारी और इलाही नुसरत का दिन है। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि ताकत सिर्फ टैंकों में नहीं बल्कि ईमान में होती है।
امام خمینی کسی سپر پاور سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ ان کا صرف ایک ہی سہارا تھا، اللہ پر توکل۔ امام خمینی فرماتے تھے ہم نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے، اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی سوچ اور سہارے کے ساتھ ایک عالم دین کو پورے عالم کا رہنما بنا دیا، اور آخر میں یہی دعا ہے کہ اسی ایمان کے سائے میں ہم اپنی زندگی بسر کریں اور امام زمانہ کی جلد از جلد ظہور ہو، یہی دعا کرتے ہیں۔ ایک ایسا دن نہیں ہے جہاں پہ صرف ایران کو فتح ہوئی ہے، یہ وہ دن ہے جہاں پہ ایمان کی اور سارے ممالک مسلمانوں کی فتح ہوئے۔ جیسے کہ یوم اللہ کے دن صرف مردوں کا نہیں بلکہ عورتوں کا بہت ہی بڑا کردار رہا ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو جنگ کے لیے بیچتی تھی اور حجاب پہن کے وہ سڑکوں پہ نکلتی تھی کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ اسلام اکیلا نہیں ہے جہاں پہ صرف مردوں کا یہ چلتا ہے، رول چلتا ہے۔ اس جلوس میں دھارمک ودوان، سمودائے کے پرمکھ لوگ، یوا، مہلائیں اور بچے بھی شامل ہوئے۔ سبھی نے شانتی اور ایکتا کا سندیش دیتے ہوئے حسینی پارک میں آیوجت ساروجنک سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے وکتاؤں نے 1979 کی اسلامک کرانتی کے ایتہاسک مہتو پر پرکاش ڈالا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کرانتی امام آیت اللہ روح اللہ خامنئی کے نیترتو میں ہوئی تھی۔ وکتاؤں نے کہا کہ اس کرانتی کا مکھیہ ادیشیہ نیائے، آتم نربھرتا، ایکتا اور انیائے کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آندولن کیول ایران تک سیمت نہیں رہا بلکہ دنیا بھر میں نیائے اور سمان کے لیے سنگھرش کرنے والوں کو پریرنا دیتا رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کرانتی نے یہ سندیش دیا ہے کہ جب جنتا ایک جٹ ہو کر اپنے ادھیکاروں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا بدلاؤ سمبھو ہو جاتا ہے۔ کارکرم کو شانتی پوروک اور ویوستھت ڈھنگ سے سمپن کرنے کے لیے ضلع پرشاسن نے وشیش انتظام کیے۔ جلوس کو پورے مارگ پر سرکشا کے پختہ انتظام کیے گئے۔ ٹریفک ویوستھا کو بھی سچارو بنائے رکھنے کے لیے پولیس اور پرشاسن کی ٹیم تعینات رہی۔ ان ویوستھاؤں کے کارن کارکرم بنا کسی بادھا کے شانتی پورن طریقے سے سمپن ہوا۔ آئی کے ایم ٹی نے کارکرم کے سفل آیوجن میں سہیوگ کے لیے ضلع پرشاسن اور سمبندھت وبھاگوں کا آبھار ویکت کیا۔ انہوں نے کہا کہ پرشاسن کے سہیوگ سے یہ کارکرم ویوستھت اور سرکشت روپ سے آیوجت کیا جا سکتا تھا۔ کارکرم کا سماپن دنیا بھر میں شانتی، ایکتا اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ کیا گیا۔ لوگوں نے پرارتھنا کی کہ دنیا میں امن قائم رہے اور سماج میں بھائی چارہ اور انصاف بنا رہے۔ کرگل میں اسلامک کرانتی کے 47ویں ورشگانٹھ کا آیوجن کیول ایک ایتہاسک گھٹنا کو یاد کرنے کے لیے سیمت نہیں تھا بلکہ یہ ایکتا، نیائے اور شانتی کا سندیش دینے والا کارکرم بھی رہا۔ بڑی سنکھیا میں لوگوں کی بھاگیداری نے یہ درشیہ کو ایسا آیوجن بنا دیا جو سمودائے کو جوڑنے اور سکاراتمک سندیش پھیلانے کا کام کرتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دیکھتے رہیے۔